Assalamualaikum. 30% off ang Skechers. Skechers. Oh. Ha? Skechers. Oh. Mm. 349. No? Not for basketball? 529. Dating 529 ngayon. 369 na lang, guys. Skechers siya. Ang lalaki naman eh. Oo, 300 plus lahat. $479. $479 nga. Ito. Pang ano, pang jogging. Matcha, sinta meron na. 30%. Ito, pang kids naman to. Ganda oh. Pambata, $229. Napakamahal ng Skechers. Naroon Ito maganda, Skechers oh. Pan-drive. $499. 500. Ito yung Skechers sa pula. दाने जे सास तांता साइज से ना 379 pula. हां पे पूरे मिले भाई अभी तो भी 10 है पूरी वर्ष है एंड तो भी मिले Chinilas nga lang eh. How much? $249. Chinilas lang. Skechers. Sukat lang naman. Pag nagustuhan, di ba yan? Ganun lang eh. Skechers. Ang ganda sa paa. Smooth oh. Ano siya oh. Pum. Tahi pa siya oh. $379. Chinelas pa lang guys. $389 pala, sorry. Chinilas pa lang ay 300 plus na agad eh. Ay sandals nun. 429 sandals. Magkano? 429 sandals. Ay, mahal na rin pala eh. Magkano sa Pinas na rin yan? 7,000 na rin yan. Nakabili yung boss ko ng pabango oh. ayan taga-sampo kain ha 23 may binibili ko dyan dati yung bangko na blue kaso wala ganito rin yung lagay pero binigay sale sila lahat mo rin nabigla sa ganda ko pwede dalaga sila पानी तो नहीं देना कुछ पानी के अंदर बस Hindi man yan, pure na gulto yan. Beverly Hills Polo Club. Ayan. Ay, sasakay sila oh. पानी तो नहीं लगा ना बहुत Sasakay sila sa elevator. Ayan. ano without mo rutak pwede lagay din na slim din lagay din Sasakay sila guys oh. Ang bilis, tinan nyo. अरे আমরা শুধু ক্লাস নিতে নামি দিতে মিলে এইটা মনে আমরা শুধু দিতে
Ayan, guess. Dito kami sa guess.